So guys, welcome to my YouTube channel. Ngayon guys, meron naman tayo dito ng i-unbox. Ito guys, samahan nyo ako i-unbox ito guys. Uy. Wow. Ganda ng kulay niya guys. Oh. Legit naman guys. Oh. Alam nyo guys kung magkano to? 15 pesos isa. Ayan guys. Oh. Tapos natatanggal din to, alam ko eh. Yun. Oop, kaya lang nakaangat. Yawa. Okay sa lagay ko na lang guys yung description nito sa yung link nito sa description. Okay guys, thank you.